महात्म्य सप्तदश अध्याय। नारद उवाच शृण राजन सावधाने विप्रजे कलह वचने क्षणे मौन व्रत होई पुणी पुछन्ति ताकु चाहि हे शुभ्रकेशी चंद्राननी हे तोर कृत्य कर्म घेनी भ्रमु जेथिलु पाप पथे किंपा न गलु पुण्य तीर्थे राम गोविंद नारायण किंपा न कलु उच्चारण अति दुस्तर क्रुद सही पिशाची तनु थिलु बही एबे पाइलु दिव्य देह पुणी काहिंकी जीवु कह। कलह उवाच पूर्व कर्म विपाके दशमे तंगताश्रुहं तत्कथन्तु पुनः विप्रं जाम्यं गतिमुत्तमाम् हे विप्रशृण सावधाने मो महापापी ज्ञानहीने काहू जानिबी भल गति पिशाची देह मंद गति केउ जन्मरे केते भाग्य भेट पड़िली तुम्भ आगे तुलसी दल जल संगे प्रपात हेला मोर अंगे एणे खंडिली महापाप सुंदर हेला मोर रूप काहिंकी जीवी बोली मते तुमे जे पचारिल हिते मुहि जानिली ताहा किस तुम्भे कहिब उपदेश तुम्भे मो पिता तुम्भे गुरु जेमन्ते तरिबी संसारु एकथा आज्ञा हेउ मते तुम्भे जे इष्ट दैवते एमंत बोली कर जोड़ी विप्रचरण तले पड़ी। नारद उवाच एमंत कलह वचने विप्र विचारु अछि मने ए जे युवती अरखित आंभरे खंडिला दूरित एबे काहिंकी जीव एही बंधु सोदर केही नहीं आंभे न देले पुण्य गति निरक्ष होइब जुवती उत्तम जने छति कही दया उपरे धर्म नहीं दया से पर उपकार सकल धर्म परे सार एणु एहाकु निस्तारिब मोर धर्मरु अधे देवी से धर्म फले सुंदरी घोर संसारु जाऊँ तरी एते विचारी विप्रवर हस्ते घेनिला कुशनीर आपण कला कर्म कृत्य कार्तिक उद्यापन व्रत से धर्म बेनी भाग कला कलहा करे जल देला तक्षणे धर्म भाग पाई कलहा गला मोक्ष होई किय बा देवा पटान्तर द्वैती कमला अवतार कार्तिक दीप दान फले चाजुल्यमान ज्योति ज्वले अंगे अमूल्य आभरण विराजे आदित्य करण झिन पतनी अंगे शोभा अनक कांति प्राय आभा एमंत रूप विप्र देखी मनकु कला महासुखी एही समय शून्यपुरु ज्योति प्रकाश हेला दुरु सूर्य मंडल प्राय दिशी आसई आकाशरु खसी शुद्ध सुवर्णमय जान अष्टरत्नरे शोभामान मणि दर्पण पंक्ति पंक्ति चंद्रमा प्राय विराजन्ति श्वेत चांबर रंग साड़ी हीरा माणिक्य देव जोड़ी पारिजातक पुष्पमाल मुकुता तृण परिमल
ଧ୍ୱଜ କମଳ ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନ ପତାକା ଉଡ଼େ ବିତପନ ସେ ରଥେ ବିଷ୍ଣୁ ଗଣେ ବସି ତାଳ ମୃଦଙ୍ଗ ନାଦ ଘୋଷି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣ ଗୀତ ସ୍ୱରେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଉର୍ବଶୀ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ ନାରୀ ଖଦି ଚାମ୍ବର କରେ ଧରି ବିବିଧ ଉପକାର ଘେନି ବିମାନେ ଉଭାରି କାମିନୀ ଅତି ଶୀଳ ସୁଶୀଳ ମେଳେ ଅଶ୍ୱବିହୀନେ ଯାନ ଚଳେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୁ ରଥେ ଖସି ଭୂମି ନିକଟେ ହେଲାସି ସେବେନି ବିଷ୍ଣୁ ଅନୁଚରେ କଳହାକର ଧରି କରେ ବିମାନେ ବସାଇଲେ ତୋଳି ଯୁବତୀ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି ତା ଦେଖି ବିପ୍ର ଧର୍ମଦତ୍ତ ଭୂମିରେ କଲା ଦଣ୍ଡବତ ବିଷ୍ଣୁଗଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପୁଣି ଶିରେ ନିବେଶିବେନି ପାଣି ବୋଇଲା କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ରହ କାହୁଁ ଅଇଲ ତୁମ୍ଭେ କହ କି ତୁମ୍ଭେ ଦେବ ପକ୍ଷ ଋଷି କିୟ ବା ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ତୁମ୍ଭ କାୟ ବିରାଜୁଅଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଏଣୁ ଜାଣିଲି ଉପଦେଶୀ ନିଶ୍ଚୟ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାରେ ଆସିଅଛ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଳହା ମୁକ୍ତି କାରଣେ ଅଇଲ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଏ ନାରୀ ଧର୍ମ ଭାଗ ପାଇ ଯାଉଅଛି ଯେ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ ମୁଁ ଏହା ଦେଖିଲି ନୟନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମହାପୁଣ୍ୟ ସଂସାରୁ ନିସ୍ତାରିଲା ନାରୀ ମୁଁ ଯେ ସେ ବ୍ରତ ଅଛି କରି ମତେ ହୋଇବ କେଉଁ ଗତି ବିଚାରି କହ ସୁଧମତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖରୁ ଏ ମନ୍ତ ଶୁଣି କହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଅତିଶୀଳ ଉବାଚ हे विप्र ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତୋର କାର୍ତ୍ତିକ ଧର୍ମଦାନେ ପିଶାଚି ପାପ ଦେହ ଲେଛି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଯାଉଅଛି ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଜି ଅଛୁ ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ହୁଦହି ପାପ କର୍ମ ସର୍ବସୁକୃତ କର୍ମ ତୋର ବିଷ୍ଣୁ ସେବାରେ ତତ୍ପର ବେଦାଧ୍ୟୟନେ କର୍ମକାଣ୍ଡେ ବଣାନ ହେଇଛି ଧର୍ମଦାଣ୍ଡେ ଯେ ତୁମ୍ଭ ଶୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ରାଶି କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ତୁଳସୀ ସେବା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଅନୁବ୍ରତେ ସମରୁଥା ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଏକଥା ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିନେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଶ୍ରୀହରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ଗୁଣ କହୁଥିଲେ ପୁଣି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ବୋଇଲେ ବିପ୍ର ଧର୍ମଦତ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଣେ ସାରସ୍ୱତ ତାର ଭାରି ଜାତିନି ଗୋଟି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ନେହରେ ଥାନ୍ତି ଖଟି ଗୃହସ୍ଥ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଆମ୍ଭ ସେବାରେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଚାରିହେ କରୁଥାନ୍ତି ସେବା କି ପଟାନ୍ତର ତାଙ୍କ ଦେବା ଆମ୍ଭକୁ ସେବା କଲେ ଯେତେ ସେ ଗୁଣ ଶୁଝିବା କେମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମରଣ କାଳ ଜାଣି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଆଣି ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଆମ୍ଭ ନିକଟେ ରଖିଥିବା ଆମ୍ଭ କୈବଲ୍ୟ ଭୋଗ ପାଇ ପାରୁ ସେଥିବେ ସୁଖୀ ହୋଇ ଏମନ୍ତେ 10 ଲକ୍ଷ ଯୁଗ ପାଇବେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଭୋଗ ତଦନ୍ତରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ସରଜୁ ନାମ ନଦୀ ତୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମ ମହାଦେଶେ ଜାତ ହୋଇବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶେ
नाम होइब दशरथ द्रुपदी पणे समरथ होइबे जम्बू द्वीपे राजा जुगे तथा तिनी भारिजा कौशल्या कैकेयी पुणी सुमित्रा सह तिनी राणी से सती साधवींक गर्भे आम्भे जन्मिबु पुत्र भावे श्रीराम नामे अवतरी एके चतुर्धा रूप धरी रंजीबा भक्तंक मन कहिले कमला लोचन एकथा शुणी अछु आम्भे हे विप्र की प्रचार तुम्भे निश्चय वैकुंठ जीव अल्प दिन एथि थिब शुणी ब्राह्मण कृत्य कृत्य विष्णु भावरे देई चित से विप्र विष्णु दूत पादे मम न रहु अप्रमादे कहई महादेव दास हरिचरित सुधारस। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्य विष्णुदूत धर्मदत्त संवादे नाम सप्तदशोऽध्यायः।